ब्रेन पूरा डाइवर्ट कर दिया, मेरा लड़की को पूरा डाइवर्ट कर दिया। छवि लेके ब्लैकमेल करके फोन करके करके उसका उसका ब्रेन पूरा डाइवर्ट कर दिया। ভগবান ও ঠাকুর আর ও বলতো ও আল্লাহ। আমার মেয়ের বিয়েতে যা যে যতটা খরচা হতো আমার জমি জায়গা যা যেখানে সব বিক্রি করে ওর জন্য লড়বো আমি, এটা আমার প্রতিশ্রুতি। कि जो पैसा ऋषिका की शादी में इस्तेमाल हो सकता था या इन्वेस्ट हो सकता था, उसी पैसे को ये लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि जस्टिस मिले ऋषिका को। नमस्कार, मैं हूं पायल, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। पश्चिम बंगाल में सरकार तो बदली है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से अभी भी सामने आ रही हैं जो पिछली जो सरकार थी उन तस्वीरों के साथ रिलेट हो रही हैं, जैसे कि लव जिहाद। इससे पहले भी लव जिहाद को लेकर पश्चिम बंगाल में चर्चे तो हुए थे, लेकिन पिछली सरकार अलग थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। और उसी जमाने से लेकर 2026 तक एक ऐसा रिश्ता रहा है, एक 18 साल की लड़की का जिसका नाम है ऋषिका दास, जिसने हाल ही में अपने जिंदगी को खत्म करने का एक ऐसा फैसला लिया है जिसने उसके परिवार वालों को झंझोर के रख दिया। लव जिहाद का ये सिलसिला शुरू हुआ 2 साल पहले और उस कदर उस लड़की को मेंटली टॉर्चर किया गया, जहां पे पहली बात तो ये है कि उस लड़की को बताया ही नहीं गया कि उस शख्स का असली नाम आसिफ मुंडल है, बल्कि उसे एक हिंदू लड़की के साथ रिश्ता बनाने के लिए एक हिंदू नाम बताया गया और अपनी असली पहचान को छुपाया गया। उसके बाद जब उस लड़की को पता चला कि वो जो शख्स है वो असली में या असल में एक मुसलमान है और उसने अपनी पहचान छुपाई, तो उसको ब्लैकमेल किया गया इस कदर कि उसने अपने ना ही घर वालों के साथ कुछ डिस्कस किया, हालांकि उसके घर वालों ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का एक बड़ा फैसला उठाया। इस बात पर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं ऋषिका के मम्मी और पापा, और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे इस विषय पे कि ये जो सिलसिला टीएमसी के जमाने से शुरू हुआ था और बीजेपी के जमाने में आके खत्म हुई है, वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेके। क्या लगता है उन्हें कि टीएमसी के जमाने में इन जिहादियों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि आज भी उन लोगों के दिलों में जरा सा भी डर पैदा नहीं हुआ है, और क्या वो सोचते हैं कि जस्टिस ऋषिका को कैसे मिल सकता है। अगर ऐसा एक हादसा यूपी में हुआ होता तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, वो एनकाउंटर करवा देते या बुलडोजर चलवा देते। एनकाउंटर तो बहुत ही चर्चा में हमेशा रहा है, तो क्या सोचते हैं वो। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं। उनके लिए क्या वार्ता रहेगा इस परिवार की तरफ से, वो क्या चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी जो हमेशा योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलते आ रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, क्या वो चाहेंगे कि इस कदर एनकाउंटर के जरिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि इस आसिफ मुंडल जैसे जो लोग हैं उनके साथ जो बर्ताव है वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे, ताकि दूसरे जो लोग ऐसा सोच रहे हैं या जो नेटवर्क चल रहा है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, थम जाए और वो समझ जाए कि ये नई सरकार नई पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए तैयार है और ये लड़ाई लड़ने के लिए भी मम्मी और पापा ऋषिका के तैयार है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सोचते हैं वो इस विषय पे। बाড়ির लोक अर्थात बाबा एवं मा রয়েছেন। আমি জানি এই বিষয়টা ভীষণ সেনসিটিভ এবং আমি জানি না কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব, কিন্তু আমি একদম শুরু থেকে একটু একটু করে জানতে চাইবো যে আপনাদের কাছে এই ঘটনাটি কখন এসে পৌঁছয়। আপনারা কি জানতেন যে তারা দুজন প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছেন বা কিছু? না, এরকম কিছু কোনোদিন খবর পাইনি। মোটামুটি আমি লাস্ট 2 মাস হয়েছে শুনতে পেয়েছি এরকম করে মেয়ে ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। তা আমরা বোঝানো সত্ত্বেও ও বুঝে গিয়েছিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে একা থাকতো, 2-3 মাস মতো ঘরে থাকতো একা। আমরা কিছু বলতাম না, ও কিছু খাওয়া দাওয়া করতেও যেত না, বোঝাতাম সবাই, বুঝেও ছিল। কিন্তু যেদিনকে মারা যায় সেদিনকে কোনো অশান্তি না, কিচ্ছুই না। সকালবেলা দুপুরবেলা মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছে প্রতিদিনই ন্যায় যেরকম করে। ওর মা যখন সন্ধ্যে দিতে যায়, সন্ধ্যে দিদিকে যখন ডাকছে তখন আর মেয়ে ঘুরছে না, ডাকছে না, পেছন দিকে জানালা দিয়ে ধাক্কা মেরে প্রতিবেশী বাড়ির লোক আরো এসে
দেখে তখন মেয়ে তখন সুইসাইড করে নিয়েছে। का मतलब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा समझा दूं कि जब इन लोगों को पता चला कि ऋषिका दास जो है वो इस रिश्ते में शामिल है और जब उनको इसके बारे में पता चला तब ऋषिका को समझाने की कोशिश की गई और वो समझ भी गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि रिश्ते और उन लोगों का जो तरीका होता है, जिहादियों का जो तरीका होता है, जिस तरह से उन लोगों को, लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उस कदर वो जो समझी, उसने उस विषय को अपनी पूरी तरह से मन पे नहीं लिया या दिल पे नहीं लिया और ना ही उसने इस विषय को लेके अपने पापा से या अपनी मम्मी से बातचीत की, बल्कि उसने वो नतीजा या वो आखिरी अंजाम जो अपनी जिंदगी को खत्म करने का अंजाम है उसका फैसला उसने ले लिया था। আমি আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করব যে এমনি ঋষিকার স্বভাব কেমন ছিল। আমি ম্যাডামের কাছেও একটু যাব যে আমি যদি ঋষিকার স্বভাব প্রসঙ্গে একটু জিজ্ঞেস করি যে স্বভাববশত কতটা দুষ্টুমি করতো বা কি ধরনের স্বভাব ছিল ঋষিকার। খুব ভালো মেয়ে ছিল, শান্তশিষ্ট ছিল, খুব ভালো, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, পড়াশোনা নিয়েই থাকতো। রিসেন্ট দেখছি যে চুপচাপ থাকতো, আমার সাথে কথা বলতো না, 2-3 মাস পড়তেও যেত না, ঘরের মধ্যে থাকতো। অনেকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে মানা কি হয়েছে আমার সাথে বলো। ও তখন আমার সাথে শেয়ার করে যে মা আমি একটি হিন্দু ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছে, এখন জানতে পারছি যে ছেলেটি মুসলিম। আমি ওকে বোঝাই যে মানা ভালো হয়ে যাও। ও বলে হ্যাঁ মা আমি ভালো হয়ে যাব, আবার পড়াশুনো ভালো করে করব। কিন্তু ছেলেটার প্রতিনিয়ত ফোন আসতো, সেটা বুঝতাম, ঘরে দরজা দিয়ে কথা বলতো, কান্নাকাটিও করতো। আমি জিজ্ঞেস করাতে যে আমাকে কিছু বলতো না, শুধু বলতো না কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। আমার সাথে ভালো করে কথাও বলতো না, খাওয়া দাওয়াও করতো না। গত মঙ্গলবারে দুপুরে যেরকম রোজ সকালে উঠেছে, সকালে একটু চাউমিন খেলো, দুপুরে একটু ভাত খেলো, কিন্তু মনটা ওর খুব খারাপ ছিল, আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করেনি, সোমবারে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করেনি, সন্ধ্যের থেকেই দেখি ঘরে শুয়ে আছে। মঙ্গলবারে দুপুরে খেয়ে ঘরে গেছে, গিয়ে ঘরে দরজা লাগিয়ে শুয়ে সন্ধ্যের সময় জানতো ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ब्रेन पूरा डाइवर्ट कर दिया मेरा लड़की को, पूरा डाइवर्ट कर दिया। छवि लेके ब्लैकमेल करके फोन करके करके उसका उसका ब्रेन पूरा डाइवर्ट कर दिया। उसको जो धर्म है वो धर्मों के पालन करने के लिए जो भी करना है सब सब कुछ करना है। সব সময় বলতো আমরা কিছু হলে যেরকম ভগবানের নাম নেই, ও বলতো আল্লাহ। হ্যাঁ লিসেন, उसको उसको ब्रेन पूरा डाइवर्ट कर दिया। আমরা কিছু হলে বলে ও ভগবান, ও ঠাকুর, আর ও বলতো ও আল্লাহ। कहीं जाके देखिए जैसे कि ऋषिका के मम्मी और पापा कह रहे हैं कि पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था, इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि जो लड़की पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे स्वभाव की थी, जैसा कि ऋषिका की माँ ने बताया 90% नंबर है 11 का, अबे उच्च माध्यमिक देगा वो। अच्छा लड़की था वो। मेरा लड़की वो सुसाइड करने के लिए नहीं है। খবর কি আপনারা পেয়েছিলেন যে কোনোভাবে কনভার্ট করার প্রক্রিয়া তেও যদি জড়িয়ে থাকে বা এরকম কিছু খবর কি আপনারা পেয়েছিলেন? না না কিন্তু ছেলেটি প্রতিনিয়ত ফোন করতো, ওর সাথে কথা হতো, সেটা বুঝতে পারতাম। আমি জিজ্ঞেস করাতে আমার সাথে কোনো কিছু শেয়ার করতো না। ও খুব ভেঙে পড়েছিল, মানসিক দিয়ে শারীরিক দিয়ে বিশাল ভেঙে পড়েছিল। আর এই আগে অনেক অনেক ঝামেলা হয়েছে আমার মা যেরকম সংসারে হয় ওইসব প্রেম করে না, এমনি সংসারে অনেক মুখ টুক করেছি কিন্তু কোনদিন এরকম করিনি। ও মেয়ে মরার মেয়ে নয়, ওকে পুরো একদম ব্রেন পুরো ডাইভার্ট করে দিয়েছে ওকে। মাথা গরম ছিল ঋষিকার কি কোনোভাবে? না 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 শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল, বিশাল শান্ত মেয়ে। স্কুলে যে সময় ও যাতায়াত করছে, আচ্ছা ও কি কোয়েড স্কুল নাকি গার্লস স্কুল, কোন স্কুলে ও যেত? পর্যন্ত গার্লস স্কুলে ছিল, গোপালপুর গার্লস স্কুলে, 11 ক্লাসে বয়েজ স্কুলে, 11-12 ক্লাসটা বয়েজ স্কুল গোপালপুর। তো সেক্ষেত্রে ক্লাস 10 পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় যে মা বা বাবারা বন্ধুর মতো হয়, স্কুলে কোনো কিছু হলে এসে বলতো যে স্কুলে এরকম হয়েছে বা কিছু? হ্যাঁ বলতো, সব শেয়ার করতো। এই যে এত
শেয়ার করার থেকে শেয়ার না করার পরিস্থিতি, এই যে পরিবর্তনটা, সেটা ৩-৪ মাস ধরে লক্ষ্য করছি। গত ২-৩ মাস ধরেই ওর মধ্যে অন্যরকম পরিবর্তন দেখতে পাই আমি। তার আগে নইলে স্বাভাবিকই ছিল। কতদিনের একটা সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল বলে খবর, আপনাদের কি ধারণা? মানে 2 বছর। ধরে একজন ব্যক্তি তার নিজের পরিচয় গোপন করে তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, সহবাসও করেছে। এজন্য সে মানসিকভাবে। আমি তো জিয়াদি বাচ্চাকে ফাঁসি চাই, ফাঁসি। ওর জন্য আমার জীবন দেবো, তাও ঠিক, ওকে ছাড় নেই। আপনাদের কি একটাই একজনই সন্তান, নাকি আরো কোনো সেকেন্ড? মেয়ে আছে, আর একটা 6 বছরের মেয়ে আছে। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ऋषिका वॉज नॉट द ओनली चाइल्ड बट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ कोर्स। और जाहिर सी बात है कि हर एक लड़की को लेके माँ बाप की जो फिक्र होती है, वो फिक्र, वो भय आज वास्तविकता में कहीं ना कहीं जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है। पश्चिम बंगाल के कई सारे ऐसे जिले हैं, कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी घटनाएं सामने तो आई हैं, लेकिन आज ये सवाल इतना ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इससे पिछली जो सरकार थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी कि क्या आज ये आसिफ मंडल जैसे लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आज इतना ज्यादा उभर आए हैं, आज उन लोगों को इतनी हिम्मत मिल रही है। पिछले 2 साल से जिस लड़की के साथ वो रह रहा था, पिछले 2 साल से जिस लड़की को उसने बहलाया, फुसलाया और अपने प्रेम जाल में फंसाया, क्या कहीं ना कहीं जाके पिछली सरकार इसकी मतलब इसके लिए जिम्मेदार है? আগের যে সরকার ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, সবসময় তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর রাজনৈতিক তোষণের একটা অভিযোগ থাকে। আজকে আসিফ মন্ডল যা করছে সেটা কি একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসেবে দেখছেন, নাকি এটা একটা নেটওয়ার্ক এবং প্রভাবশালীরা তার পিছনে রয়েছে বা ছিল, সে কারণে তারা এতটা মদত পেয়েছে বলে আপনাদের? ওর পুরো গ্যাংটা আছেই, শুধু ওকে একা না, আরো অনেক গ্যাং আছে। আমাদের পাড়ায় ওরকম 4-5 জন ওরা মেয়ে শিকার হয়ে আছে, কিন্তু তারা ভয় দেখে মুখ খুলছে না। একটা কথা বলতে পারি, টিএমসি সরকার থাকলে এতদূর যা আমার মেয়ের যা এগুইছি আইনের ব্যবস্থায়, আইনের এতে, কিন্তু হতো না এটা। একমাত্র বিজেপি সরকার ছিল বলে আমার মেয়ের এতদূর পর্যন্ত আমরা এগোতে পেরেছি। ভবিষ্যতে অনেক দূর যাব এটা নিয়ে। পুলিশ প্রশাসন খুব আমাদের হেল্প করেছে সব দিক দিয়ে, এখনো করছে, কিন্তু বিগত সরকার থাকলে এই এত দূর এগোনো যেত না, কেসটাকে ধামাচাপা করে দিত। এটাকে আমরা গ্যারান্টি সহ বলতে পারি। যখন এরকম ছবি আপনাদের সামনে উঠে এলো যে সেরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি করলেন আপনারা? কি মানে ছেলেটি কোথাকার বা কিছু, সেটা কি আপনারা জানতেন, বা ছেলেটির সঙ্গে কি কখনো বাই চান্স কথা হয়েছে বা দেখা? আমি ফার্স্ট দেখেছি কালকে জেলে, গ্রেপ্তার যখন হয়েছে তখন ওই পিসি পার্টি টেনেছে হাওড়া থানায়, তখন গিয়ে দেখেছি। তার আগে চিন্তা ভাবনা জানতাম। ছেলেটি কোথাকার? মালিকপুর আমটোনা ঘোষপাড়া। इसका मतलब देखिए, इससे पहले ये जो लड़का है, उस लड़के के साथ ऋषिका के मम्मी पापा ने बातचीत नहीं की, और जाहिर सी बात है बातचीत करेंगे भी क्यों। ऋषिका, जैसा कि उनकी माँ ने बताया, ऋषिका की माँ ने बताया कि ऋषिका को समझाया गया था, समझाने की पूरी कोशिश की गई थी, और जैसा कि स्वभाव की बात इन दोनों ने की कि बहुत ओबीडियंट लड़की थी, हर एक बात मानती थी, स्टूडियस थी, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं उसके मन में ये गिल्ट इतना ज्यादा था कि वो लाडली थी, शायद अपने मम्मी पापा की लाडली थी, और उसका दिल टूट गया कि ना ही उसने वो धोखा खाया है, बल्कि उसने धोखा दिया है, जाने में अनजाने में उसने ये धोखा दिया है, जिस वजह से उसका दिल टूट गया और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। আপনাদের কি মনে হয় যে এই যে চরম সিদ্ধান্তটা মেয়েটি নিয়েছে, ঋষিকা দাস নিয়েছে, এই সিদ্ধান্তটার জন্য আসিফ মন্ডল দায়ী? কারণ নিশ্চয়ই আসিফের সম্পর্কে ঋষিকা এমন কিছু জানতো বা বলে দিতে পারতো, তাতে করে এরকম হতে পারে যে হয়তো আসিফ আরো কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারতো, যার কারণে সেও হয়তো ব্রেন ওয়াশ করতে থেকেছে যে এরকম কোনো চরম পদক্ষেপ যাতে ঋষিকা নেয়। না, এরকম কোনো নেই। আশিক মন্ডলই দায়ী, আমার মৃত্যুর জন্য আশিক মন্ডলই দায়ী। আশিক মন্ডলই দায়ী। আসিফ মন্ডলের এগেইনস্টে যে ধারা লেগেছে, যতটুকু আপনাদের কাছে খবর আছে, কি মনে হয় তাতে যে শাস্তি তার
প্রাপ্য সেটা কি যথেষ্ট, মানে আইনগত দিক থেকে যা শাস্তি সে পেতে পারে সেটা কি যথেষ্ট, নাকি আরো কঠোরতম শাস্তি? কারণ এর আগে ইউপির কথা যদি আমি বলি, ইউপিতে যোগী মডেল ভীষণ চর্চায় সবসময় থাকে, যেখানে কারোর কেউ এরকম কোনো পদক্ষেপ নিলে সেখানে বুলডোজার অ্যাকশন চলে, আর এইরকম চরম কোনো ঘটনা ঘটলে সেখানে এনকাউন্টারের মতো পরিস্থিতিও কিন্তু হয়। আজকে আসিফের এগেনস্টে যে ধারা এসেছে বা যে ধারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা কি যথেষ্ট, নাকি এইরকম চরম একটা কঠোরতম শাস্তি এনাদের মতো ব্যক্তিদের পাওনা, যাতে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এরকম ঘটনা না ঘটে, অন্তত একটা? এটা তো চাই আমি থাকি যে আমি চাচ্ছি ও এখন 30 বছর জেলে থেকে ওর বিচার হোক। শুট আউট করলে কি ফাঁসি হলে তো ও তো সে মৃত্যুবরণ করে গেল। আমি চাচ্ছি আমার মেয়ে যেরকম কষ্ট করে মরেছে ও যেন কষ্ট করে জেলে পচে মরুক। 30-40 বছর এরকম কেস চলুক ও জেলে থেকে, তারপরে সাজা। আমি এটা যাচ্ছি। ফাঁসি করলেই কি শুট আউট করলে তো ও তো মৃত্যু হয়ে গেল। ও তো বুঝলো না যে জ্বালাটা কি, কষ্টটা কি। আমার যে মেয়ে যে কষ্ট করে মরেছে, আমার মেয়ে মরার মেয়ে নয় ম্যাডাম। ওকে যখন যাচ্ছি তখন তাই দিয়েছি, এক কথায়। কোনোদিন কোনো কিছু অভাব রাখিনি। জেদ ছিল না, আমাদের কাছে ভালোবাসার জিনিস ছিল। মুখ থেকে বলার আগেই সেটা এনে দিয়েছে, যা চাইতো, কোনো কিছুর অভাব রাখেনি। আচ্ছা, এই যে সিদ্ধান্তটা আপনারা মেনে নিতে পারলেন না, সেটা কি আলাদা ধর্ম বলে মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল, নাকি পরিচয় গোপন করেছিল বলে আপনাদের কোথাও একটা গিয়ে মনে সন্দেহ জাগে যে না, এই ধরনের একজন ব্যক্তির সঙ্গে প্রেম না করাই ভালো বা ভালোবাসার সম্পর্কে না জড়ানোই ভালো, যে সত্যি কথা বলতে পারে না? মানে ধর্মটা কি সমস্যা ছিল, নাকি এই মিথ্যেটা সমস্যা ছিল? ধর্ম মিথ্যে দুটোই সমস্যা। আমার তো কোনোদিন বলিনি যে ওটা করতে হবে। ওকে বোঝানো হয়েছে তুই একটা ধর্মে, একটা এক ধর্মের, ওটা এক ধর্মের, তো এটা সম্মানহানি হবে। নিজেও বলেছে। যে না, এটা সম্ভব নয়। নিজেও ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও চালিয়েছিল, কিন্তু প্রতিনিয়ত ফোন করতো। হ্যাঁ, ঘরে দরজা দিত, কথা বলতো, প্রতিনিয়ত ফোন করতো ছেলেটা। ছবি বা ভিডিও তার কাছে ছিল বলে আপনাদের ধারণা? পাসওয়ার্ড দিয়ে সব আলাদা করে রেখে দিয়েছিল তো, জানতে পারতাম না। আমি চেক করতাম কিন্তু খুলতে পারতাম না তো, সবকিছু আলাদা পাসওয়ার্ড, জানতে পারতাম না। স্কুলে যাতায়াত বা পড়াশোনা? স্কুল পড়া সব বন্ধ, বাড়িতে থাকতো। বলতাম পরীক্ষা সামনে, উচ্চ মাধ্যমিক দেবে, পড়াশুনো। আমি ফোনে নোট পাঠিয়ে দিচ্ছে, আমি করে নিচ্ছি। আমি পরীক্ষা দেবো, আমি ভালো রেজাল্ট করে দেখিয়ে দেবো, তোমার লেটারও এনে দেবো, এ কথা বলেছিল আমার। বলে আমার কথা দিয়েছিল, তোমার আমি লেটারও পাইয়ে দেবো, তোমার উচ্চ মাধ্যমিক আমি রেজাল্ট ভালো করে দেখিয়ে দেবো, আমি পড়াশুনো ঠিক করছি। কিন্তু ওর যে মাথায় কি ঢুকেছে বুঝতে পারছি না। देखिए, धर्म एक समस्या था और ये जो झूठ है वो भी एक समस्या था। बात ये है कि ये जो मजहब है जिसे हम धर्म कहते हैं, बेसिकली वो मजहब है। मुस्लिम का अलग से कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है। और इस मजहब को लेके जाहिर सी बात है कि कई सारे चर्चे इससे पहले भी हुए हैं और कई सारे सवाल भी उठे हैं। कुछ ऐसे सवाल इस कदर यहाँ भी आ रहे हैं कि क्यों झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ी, क्या वजह थी झूठ बोलने की, क्या प्यार काफी नहीं था, क्या उस लड़के की ये साजिश थी ताकि इस हिंदू लड़की को कन्वर्ट किया जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कदर कन्वर्ट किया जाए कि उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पे मजबूर होना पड़े, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ना सिर्फ उसकी जिंदगी बस, बल्कि उसके पूरे परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक बच्चे को खोने का जो दर्द है वो आज इस माँ बाप के चेहरे पर आप लोग देख ही सकते हैं। कि आज ये बात ये खुद कह रहे हैं, उनके पापा, ऋषिका के पापा खुद कह रहे हैं कि सिर्फ इंसाफ इससे जाहिर नहीं होगा कि उस आदमी को गोली मार दिया जाए या यूपी मॉडल के तहत उस आदमी के साथ एनकाउंटर हो जाए, ये काफी नहीं होगा। जिस कदर उस लड़की को धीरे धीरे टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, जिस कदर वो अपने ही गिल्ट में मर गई और उसने एक ऐसा फैसला ले लिया, जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया, उस कदर उस शख्स को भी टॉर्चर फील करवाना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो इजी टू डेथ का ये जो रास्ता है, ये उसे इतनी आसानी से ना मिले। আমি এটাও আপনাদের
আমি জানি অনেকক্ষণ ধরে এক বিষয় নিয়ে কথা বলাটা খুব কষ্টকর এবং বিষয়টা ভীষণ সংবেদনশীল। আপনারা বললেন কথা প্রসঙ্গে যে আরো একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। তাকে নিয়েও কি আপনাদের এখন কোথাও একটা গিয়ে ভয় হয় যে আমাদের এখনকার যে পরিস্থিতি, রাজ্যে পালাবদল হয়েছে বটে, কিন্তু যদি এরকম একটা দৃষ্টান্ত তৈরি না করা যায়, তাহলে এই ধরনের মানসিকতার যারা জিহাদি মানসিকতার মানুষ রয়েছে তাদের জন্য যদি একটা দৃষ্টান্ত তৈরি না করা যায়, তাহলে এরকম ধরনের মেয়েরা আদতেও সুরক্ষিত হয়তো থাকতে পারবে না যদি রাজ্যে পালাবদল হয়েও থাকে। আমি চাচ্ছি যে আমার মেয়ের সম্পর্কে যেরকম হয়েছে এরকম আর কোনোদিনও মেয়ে না হয়। এর জন্য সুরো বিচার আমি সবার কাছে যেন আমি কামনা কৃপা করছি আমি, যেন সঠিক বিচারটা হয়। কোনো যেন সন্তান যেন না হারায় আমার মেয়ের যা হয়েছে। আমি তো আমার মেয়েকে হারিয়েছি, তাকে তো আর পাবো না। তা কোনো মায়ের যেন এরকম কোল যেন খালি না। ये वक्त सिर्फ दुख और अफसोस जाया करने का नहीं है। जैसा कि आपने इन दोनों के बयान में सुना कि ना सिर्फ ये दुख का माहौल है, बल्कि ये एक अलग लड़ाई है जो ये लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई जो शुरू किया था ऋषिका ने, लेकिन वो लड़ नहीं पाई। हो सकता है कि इस लड़ाई में अगर वो अपने माँ बाप को साथ ले लेती ना, তো শায়দ উসকি জান নেহি জাতি। আমি এই প্রশ্নটা করব, আপনার কি মনে হয় যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে ইন্টারনেট, আমার যতদূর ধারণা, যেমনটা আপনারা বললেন যে ব্ল্যাকমেল এবং ফোন, সবকিছু তো ফোন সংক্রান্তই বেশিরভাগ হয়েছে, সেক্ষেত্রে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাচ্চারা কিন্তু বাবা মাদের সঙ্গে খুব একটা খোলামেলা কথা বলতে পারছেন না বা অনেক ক্ষেত্রে পারেন না। সেক্ষেত্রে এইটাও কি বাবা মাদের একটা বড় দায়িত্ব, যাতে বাচ্চারা তার নিজেদের সমস্যা এবং মানে সুখ দুঃখ দুটোই বাবা মার সঙ্গে শেয়ার করতে পারুক, তাতে যাই হয়ে যাক, যাতে তাদেরকে নিজের জীবন সম্পর্কে এরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত যাতে না নিতে হয় কোনো সন্তানকে। আমি এটা সাজেস্ট দেবো প্রত্যেক বাবা মাকে, মেয়ে হোক ছেলে হোক যখন বড় হবে আলাদা কোনো ঘরে যেন কেউ না রাখে। নিজের গার্জেন সে যেন ঘরে থাকে, বাচ্চারা যেন মা বাবার সাথে থাকে। এইটা আমি প্রত্যেক বাবা মার এটা সাজেশন দিতে চাই। তাতেই মনে হয় আমার ছেলে মেয়ে সুরক্ষিত থাকবে। আলাদা যখন ঘর করতে পারছে তখন সে আলাদা মতন মেন্টালি ভাবে আলাদাভাবে ভাবছে, সে সবকিছু দেখছে আমার তো কেউ দেখার কেউ কেউ নেই, তখন সে তার মতন করে সে সবকিছু করছে, কাউকে বলার প্রয়োজন মনে করছে না। আলোচনা করাটাও কি খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মেয়ে সন্তানদের ক্ষেত্রে আলোচনা করাটাও কি? একজন মায়ের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক বন্ধুত্বের হয় এবং বাবার সঙ্গে একজন মেয়ের সম্পর্ক আরো বেশি মধুর, কারণ মেয়েরা বাবাদের, আমরা বলি পাপা কি পরি, তো সেই রকম একটা লাডলি যে বিষয়টা, সেই রকম একটা অনুভূতি, সেটা কি মায়ের ক্ষেত্রেও মা কি একই কথা বলবেন যে আলোচনা করা, কথা বলা, সেইটা কি একজন মা এবং মেয়ের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এইরকম কোনো চরম সিদ্ধান্ত, এমনকি পালিয়ে যাওয়ার মতো কোনো সিদ্ধান্ত যাতে কোনো সন্তানকে নিতে না হয়, কারণ সেখানেও অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে বাবা মাকে যেতে হয় যখন সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না। আর আজকের যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি সেরকম কোনো সিদ্ধান্তও যাতে না নিতে হয়, সেই জন্য কি কথা বলাটাও কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাচ্চাদের সঙ্গে? মায়ের সাথে মেয়ে তো বন্ধুর মতো সম্পর্ক থাকাটা উচিত, থাকলে সবকিছু শেয়ার করতে পারবে। আমার সাথেও ছিল বন্ধুর মতন সম্পর্ক, সবকিছু শেয়ার করতো। কিন্তু প্রত্যেক মায়ের দায়িত্ব তার মেয়েকে যেন সব সময় কাছে রেখে দেয়, বন্ধুর মতন ব্যবহার করে, যাতে তার সাথে এমন ভাবে মেশে যেন সবকিছু শেয়ার করতে পারে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে অভয়ার বিচার, অভয়াকাণ্ড অত্যন্ত চর্চিত এবং আলোচিত একটি বিষয়। আরজি করের অভয়াকাণ্ড সম্ভবত আপনারা দুজনেই হয়তো জানবেন। আরেকদিকে এরকম একের পর এক ঘটনা যা লাভ জিহাদ শব্দ বা ফ্রেজকে কেন্দ্র করে উঠে আসছে, এরকম আপনারা বলছেন একাধিক শিকার এরকম রয়েছে, এখানে আশেপাশে একাধিক শিকার রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই লড়াইয়ের জন্য দেখুন, রত্না দেবী অর্থাৎ যিনি পানিহাটির এমএলএ, অভয়ার মা রত্না দেবী এই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। আপনারা এই লড়াইটাকে শুধুমাত্র এটা আপনাদের একা বিক্ষিপ্ত ঋষিকার লড়াই নয়, যতজন মেয়ে আজকে এই সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু প্রত্যেকটি মেয়ের লড়াই, প্রত্যেকটি পরিবারের লড়াই। এই লড়াইয়ের জন্য আপনারা কতটা প্রস্তুত? আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি, যেখানে যেতে বলবে, যেখানে যা হবে। আমার মেয়ের বিয়েতে যা যে যতটা খরচা হতো, আমার জমি জায়গা যা যেখানে সব বিক্রি করে ওর জন্য লড়বো আমি, এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আমি আমার মেয়ের বিচার চাই, বিচার পাওয়ার জন্য যা করতে হয় আমিও এগোতে राजी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि और मैंने कहा भी कि ये लड़ाई
सिर्फ ऋषिका की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि इन दोनों के बयान से भी सामने आया है कि सिर्फ ऋषिका अकेली नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है। इसी एरिया में, इसी लोकेलिटी में ऋषिका जैसी ऐसी कई सारी और भी लड़कियां हैं जिसके साथ ऐसी घटना घट रही है, लेकिन डर की वजह से वो लोग सामने नहीं आ पा रही हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ ऋषिका की नहीं थी और ना ही है, ये लड़ाई उन हर एक परिवार वालों की है जो आज इस समस्या से, मानसिक इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस भय से जूझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सारी लड़कियां भी ऐसा अंजाम ना अपनी जिंदगी में ले। और इसीलिए ये खुद भी कह रहे हैं ऋषिका के पापा, मुझे लगता है ऋषिका जहां भी होगी ये सुनकर उसे भी लग रहा होगा कि उसके मम्मी पापा आज भी उनके साथ है और वो आने वाली उसकी जो जिंदगी है, जो नई जिंदगी उसे मिलेगी, वो उस जिंदगी को आगे ले जा पाएगी और खुशी खुशी उस जिंदगी में अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो पाएगी, क्योंकि ये लड़ाई उन सभी के लिए लड़ी जाएगी जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो आज सोच रहे हैं कि ऋषिका जैसा अंजाम वो अपनी जिंदगी में उठा ले। और जैसा कि इन लोगों ने कहा, खास करके ऋषिका के पापा ने कहा कि जो पैसा ऋषिका की शादी में इस्तेमाल हो सकता था या इन्वेस्ट हो सकता था, उसी पैसे को ये लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि जस्टिस मिले ऋषिका को, और ऋषिका के जैसे जो भी और लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन लोगों को भी जस्टिस मिले। उसी लिए आज उसकी शादी को लेकर जो पैसा इन लोगों ने या ये सेव करते हैं वही पैसा ये लगा देंगे, जहां तक जाना पड़े ये जाने को तैयार है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस परिवार की है जो आज इस समस्या से जूझ रही है। पिछली सरकार जो थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, प्राक्तन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार, उन्होंने हमेशा से ये जो धर्म को लेकर राजनीति है, वोट बैंकर्स हैं, उनको सपोर्ट किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन के साथ साथ जो अप्रोच है कानून का, उसमें भी बदलाव आया है, जैसा कि इन दोनों के बयान से भी आप लोगों ने सुना। लेकिन ये लड़ने को तैयार है उस ऋषिका के लिए, अपनी खुद की बेटी के लिए और हर उस बेटी के लिए जो आज इस समस्या से जूझ रही है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। और भी ऐसे न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओ न्यूज हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज हिंदी। नमस्कार।